السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم وصفه سهله خفيفه ظريفه ما غتشدناش نهائيا الوقت. Alors aujourd'hui une recette très simple à faire, très rapide à faire, qui vraiment ne va pas prendre beaucoup de temps, tellement simple que vous allez voir. Alors ici j'ai une préparation à cookies, un œuf et 125 g de beurre pommade. هنا عندي تحضير ديال الكوكيز، بيضه و 125 غرام ديال الزبده جد لينه. غادو تقولوا لي كيفاش هاد التحضيره ديال الكوكيز. غنقول لكم اذا ما شفتوش الفيديو اللي قبل رجعوا تشوفوا هاد الفكره وردوا عليا الخبر واش عجباتكم. Donc vous allez me dire alors qu'est-ce qu'il y a dans la préparation à cookies. Je vous dis certainement vous avez raté ma dernière vidéo, donc allez la regarder et dites-moi ce que vous en pensez. N'empêche que في هاد التحضيره هادي غنقول لكم انا شنو استعملت فيها. Alors n'empêche je vais vous citer les composants de ce sachet ou de cette préparation à cookies fait maison bien sûr. انا هنا استعملت فيها 250 غرام ديال الدقيق، واحد خميره الحلويات، رشيشه د الملحه، 100 غرام ديال السكر البني، 50 غرام ديال رقائق الشوفان، وواحد 100 غرام خلطه ما بين حبيبات الشوكولا و لي سمارتيز. Alors dans cette préparation fait maison, moi j'ai mis 250 g de farine, un sachet de levure chimique d'un poids de 8 grammes, une pincée de sel, 100 g de sucre roux ou de cassonade, 50 g de flocons d'avoine et 100 g entre les pépites de chocolat et les Smarties. Voilà. غادي ناخذ واحد الاناء. Je vais prendre un bol. Donc غناخذ الاناء ديالي. Je vais prendre mon bol. Je vais y mettre ma préparation. غادي نحل الخليط ديالي. غادي نوضع البيضة في الإناء. Donc je vais mettre l'œuf dans mon bol. غادي نضيف عليه الزبدة. Je vais ajouter le beurre. Voilà. Je vais mélanger ça juste avec la spatule. غادي نخلط هاد الشي غير بالملعقة خشبية أو بالماريز بحال هكا. Voilà. بحال كنعجن ديك الزبده مزيان وغادي نضيف عليها دابا الخليط اللي عندي. Et je vais ajouter en fait le mélange que j'ai dans mon sachet en entier. Voilà. Et je vais mélanger le tout. وغادي نخلط الكل. Vous pouvez utiliser vos mains si vous voulez. تستعملوا بطبيعة الحال يديكم إلا بغيتو. بالنسبة ليا غير هكذا كافية. كيف كتلاحظوا جميع العناصر هي كتجانس. Voilà, je mélange bien. Tous les ingrédients ils vont se mélanger. ملي ساليت دابا دونك كون جي تيرميني كيف كتلاحظوا انا ليتيكيت راه كان فيها شنو خاصني نزيد وفيها حتى درجه حراره الفرن والطياب. Donc vous avez remarqué sur l'étiquette que j'avais sur mon sachet, il y avait ce que je devais ajouter comme ingrédient et également la température à laquelle ils doivent cuire et la durée. Donc je prends un plat à l'enfour. ناخذ واحد لاطه ديالي غنصاوب لي كوكيز ديالي، واللي كوكيز على حساب يعني القياس اللي
اللي بغيتو ديروهم. انا غنستعمل ملعقه ديال لا كلاص باش يكونوا مقادين. دونك en fait vous faites des cookies selon la taille que vous voulez. Moi je vais faire des cookies la taille des noix. غادي نحاول نطاليهم غير شويه نهبطهم. دونك je vais essayer de les étaler juste un tout petit peu et les poser parce que de toute façon ils vont s'étaler encore plus avec parce que ça contient quand même de la levure. Voilà. غادي نصاوب لي كوكيز ديالي وغادي نطاليهم في اللاطه وغادي ندخلهم يطيبوا المده ديال ما بين 13 حتى ل 15 دقيقه على درجه حراره ديال 180 درجه. Donc voilà, je vais continuer de confectionner mes cookies. Je mets mes boulettes. Ensuite, j'essaie de les étaler un tout petit peu. Et bien sûr, je les espace dans ma plaque au four. كنخلي بيناتهم الفراغ في اللاطه ديال الفران. Et quand j'aurai terminé, je vais les cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 13 à 15 minutes. قبل ما ندخلهم انا الفران غادي نضيف لهم واحد الرشيشه ديال الملحه في لا فلور دو سيل. كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش ما يضيفهاش. كتعجبني ديك كتجي ديك البنه فوق من les cookies. Donc juste avant de rentrer au four, je vais ajouter de la fleur de sel. En fait, vous n'êtes pas obligé, sauf que j'aime bien, j'apprécie bien l'arrière-goût de la fleur de sel sur les cookies. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكوكي ديالي ولا الكوكيز ديالي من بعد ما دوز 15 دقيقه في الفران. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم والفكره ايضا او الحيله ايضا تكون راقتكم. واللي ما عرفش علاش تنهضر نتمنى انكم ترجعوا الفيديو السابق وتشوفوا الحيله وتردوا عليا الخبر اش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. Voilà, c'est l'aspect final de mes cookies préparés aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que l'idée vous a plu également. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'espère que vous allez faire un tour à ma précédente recette ou ma précédente vidéo et vous allez découvrir de quoi je parle. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas ou n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires si c'est le cas. ما تردوش تخليوا لي لايك وكومنتير وتعليق الى عجبتكم الفكره وعجبتكم الوصفه. وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.